गसाइगावनि श्रीरामपुराव आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव जाख्ल'नायनि अजद सिखांदों। सरकारनि अनसुंथाइ मुङाव थगायनानै लाख लाख रां जाख्ल'दों माखासे दुथां सुबुंफोरा। गसाइगावनि महकुमानि श्रीरामपुराव थानाय आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव सरकारि अनसुंथाइनि मुङाव गोबां लाख रां जाख्ल'नायनि अजद सिखांदों। अजद दैखांनाय बायदिब्ला थमास बरगयारी आरो रनेन हाज'वारी मुंनि सुबुङा गामि गामि थांनानै मानसिफोरनि न' हाबनानै नोंथांनि मुङाव इकखलिन सरकारि 15,000 रां अनसुंथाइ फैदों होननानै थगायनानै भटार कार्ड, आधार कार्ड आरो पान कार्ड लानानै थाङो। बेनि उनाव गासैबो गोनां फोरमानलाइफोरखौ दिलीप नार्जारी मुंनि सासे मानसिनो गथायहोयो। माखासे साननि उनाव बे सानै फान्दायगिरि थमास आरो रनेन हाज'वारीया बै सुबुंफोरखौ श्रीरामपुर आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव लानानै थाङो आरो गासैबो लेखा बिलाइफोराव सहि होहोनानै आखायाव 5,000 रां गथायनानै होयो। 15,000 रां बुंनायनि उनावबो 5,000ल' हरो थगायसुला फान्दायगिरि थमास, रनेन आरो दिलीप मुंनि सुबुंफोरा। अजद होनाय बायदिब्ला बेंक मेनेजारखौ मेसेज खालामनानै दिलीप नार्जारीयानो बेंकनि गासैबो खामानिफोरखौ मावजोबो। नाथाय बाथ्राया बे 5,000 राङावनो जोबनानै थाङाखै। थगायजानाय सुबुंफोरा अजद होदों दि थमास, रनेन आरो दिलीप मुंनि दालालफोरा बै सागान होनाय सुबुंफोरनि मुङाव खमैबो 1 लाख रांनिबो बांसिन लन बख'दों। नाथाय थगायसुला सुबुंफ्रा मुलाम्फागिरिफोरनो सरकारनि इकखलिन होनना 5,000 रांल' होयो। बेनिखायनो बेबादि सरकारि अनसुंथाइनि मुं लानानै रायजो राजाफोरनिफ्राय लाख लाख रां जाख्ल'नायनि सायाव गोथौ नायबिजिरनानै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो खावलायदों थगायजानाय रायजो राजाफोरा। ওই লোন দিবে কইয়া আইসে থমাস, রনেন, তারপরে খালি 15,000 দিছে। 15,000 সম্পূর্ণ দিছে আপনার? না দিয়ে নাই। কিমান দিছে? 5,000। 15,000 অকল 5,000 দিছে। 100 কম 5,000। কিমান টকাৰ লোন লৈছিল আপুনি? কত টাকার লোন নিছিলেন আপনি? 15,000। 15,000 খালি 5,000 দিছে। 100 টাকা কম। 100 টাকা কম 5,000। কি নাম কৈছে কাগজ লোৱা মানুহবিলাক? রনেন, থমাস। ঘৰত আহি লৈ গৈছিল নেকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। কি কৈছে সিহঁতে? লোন দিবে বুলি কৈছিল? না ফ্রি কৈছিল। ফ্রি কৈছে? হ্যাঁ। এতিয়া আপোনাৰ নামত লোন আছে? না হাজবেন্ডের নাম। হাজবেন্ডৰ নামত লোন আছে? আছে। লোনটো পরিশোধ কৰিব নালাগে বুলি কৈছিল নেকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। ফ্রি পাব বুলি কৈছিল। কয়ারি আবার আমার গ্রাম 1 নং বাজুগাঁও। আমার হয়েছে কি ঘটনা, ওই যে রনেন আর থমাস ওরা ডাকায়া নিয়ে গেছে। আবার কোন জায়গায়? শ্রীরামপুর ব্যাংকে? হ্যাঁ, শ্রীরামপুর ব্যাংকে ফ্রি লোন পাবো বলিয়া ডাকায়া নিয়ে গেছে। এখন আমাকে মাত্র 5,000 টাকা দিয়া দিছে। আর ওরা কি করছে আমরা জানি না, এখন আমরা মানিতে পারবো না। আমার বেটা দেখলো অনলাইনে মোবাইলে, এখন টাকাটা লোনটা বেশি হয়ে গেছে। আমার নামে বলে 1 লাখ টাকা হয়ে গেছে। এটা মানতে পারবো না আমি। কিমান দিছে আপনার? মাত্র 5,000। আপনার নামত 1 লাখ টাকা লোন আছে? হ্যাঁ, মাত্র 5,000 দিছে ওরা। 1 লাখ এখন লোন হয়ে গেছে। এখন কি করবে আপনি? এখন আমি মানতে পারবো না, এটা মানতে পারবো না। ব্যাংকে যখন টাকা দিছিল কে ছিল এখানে? ওইখানে থমাস আর এই যে রনেন, তারপরে অনেক মানসি ছিল। ওদের লগে আরো কেউ আসিল নাকি আপনার লোন দেওয়ার সময়? আছে, অনেক আছে। এখন ঠকাইছে নাকি? ঠকাইছে, অনেক ঠকাইছে। 1 লাখ টাকা খালি 5,000 দিছে? খালি 5,000 দিছে। কি চাই আপনি, কি চাই? আমি এটা মানতে পারবো না, কখনো মানতে পারবো না। লোনটা সুদ করা লাগবে ওরাই সুদ করা লাগবে, রনেন আবার থমাস। না হইলে কিন্তু আমি ওদেরকে কেস দিব পারে।